Papasok kami ni Bebe. Hi guys. Hi guys. Nandito kami sa Villa Ason Resort. Bebe. Ayan, papasok na kami sa gate. Ayan, heart. Wow, heart. Oops. Ayan, may bird. May bird, ano be? Oh, my dear. Usa. Usa. Ayan. Ang daming punong kahoy dito. Malilim yung resort nila. Ano be? Ayan. Ayan. Ito yung swimming pool. Ayan. Swimming pool. Oh. Ay, ayan ang resort nila. Oh. Tapos meron pa doon. Ayan, may flower. Ayan. Tayo dadaan. So, may dadaan. Ayan. Ayan. Bebe! Bebe Tia! Wow! Be! Ang babaw lang ano, Be? Babaw lang! Abot niya nga! Wow! Hindi na lang sa salbabida. Eh, manasalbabida kami. Isa pa. Mababaw lang naman. Isa pa dali. Yay! Babaw na agad.